Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Lily kerana sudi bersama dengan Japan Dakwah Center, dan alhamdulillah research mengenai dakwah di kalangan warga-warga yang boleh berbahasa Jepun. Alhamdulillah doktor telah melakukan sebuah research terhadap kalangan-kalangan pelajar yang boleh berbahasa Jepun. Adakah mereka ini ready untuk berdakwah ataupun tidak? Dan kita akan lihat keputusan research doktor ini dalam masa sebentar lagi, dan diharap para hadirin boleh mengambil ibarah ataupun pengajaran daripada pembentangan paper daripada doktor. Sekian doktor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya didengari? Am I audible? Yes, clear doktor. Clear. Alright. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terutamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zul and also pihak GDC for inviting me this morning to share what I discovered from this little research on self-perceived dakwah readiness among Japanese-speaking Muslim youth. So, to those who were not in the picture then, and also a refresher to everyone, when we conducted this research, we started with the understanding, kita mempunyai satu pemahaman, iaitu konsep dakwah ialah untuk menjemput ramai orang ataupun whoever that we know to the way of Allah, and also to show that we are doing this service to Allah, and we are propagating ataupun menjemput ke jalan Islam, mengikut definisi Syukri 2021. So the study started in August 2022 until June 2023, and responden yang terlibat ialah 153 belia di Malaysia yang sedang belajar di Malaysia, belia Muslim yang boleh bertutur di dalam bahasa Jepun, dan 47 orang belia Muslim yang boleh bertutur di bahasa Jepun yang tinggal di Japan. Right? And in order for us to know whether they are ready to perform dakwah, we measured these three attributes or factors, where kita tengok kesediaan untuk adakah mereka rasa, this is self-perceived, maksudnya the respondents mengukur tahap kebolehan diri sendiri di dalam untuk berbicara tentang Islamic knowledge, mengukur kebolehan diri sendiri untuk memujuk ataupun berkomunikasi dengan cara pemujukan yang baik. Mereka memberi maklum balas tentang motivasi, tentang cultural awareness, dan juga tentang media skill literacy, iaitu cara kebolehan mereka untuk menggunakan skill media seperti yang ramai orang sekarang telah diberitahu sangat penting untuk apa-apa tujuan sekalipun. Okay. So the general findings, the general findings, what we saw was that similar findings were shown among Muslim Japanese speaking in Malaysia, Muslim youth in Malaysia, as well as in Japan, whereby kedua-dua kumpulan ini menyatakan mereka kurang bersedia di dalam kebanyakan aspek. Jadi kita tengok dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan kurang bersedia. So kita tengok, kita buat analisis
terperinci mengikut gender, daripada mana mereka berasal, region of origin, age group, Japanese proficiency, academic qualifications, institution and educational programs. So di sini kita nampak bila kita buat pengukuran ataupun we rated the readiness, most of them, kalau dikatakan tentang by gender, ya, lelaki dan perempuan, kebanyakannya kurang bersedia dalam aspek knowledge of Islam ataupun berkomunikasi secara pemujukan, dan juga dari segi motivasi pun hanyalah neutral, ya, dan agak tinggi tetapi masih dalam lingkungan neutral bila dikatakan tentang cultural awareness dan media literacy. Ini daripada segi gender. Dapatan yang lebih kurang sama kita lihat di sini. Bila kita tengok dalam semua aspek cultural awareness yang di-rated sebagai agak tinggi daripada yang lain, ya, but still dalam lingkungan neutral ataupun tidaklah berapa ready, sebab ready is 4, ya. So by region of origin. And if you look at here, same by age group, ya, semua age group 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31. Similar rating of own self on whether they are ready to talk about Islam, to communicate, whether they are ready to show, have that motivation or cultural awareness and media skill literacy. And it goes on to Japanese proficiency, similar, right? Academic qualification, when we look at whether they were pre-sessional, maksudnya foundation, belum lagi masuk ke degree level, certificate, diploma, degree, masters, ya, similar. By institution, if we compare, even though the readiness was low in general, but we could see that UKM showed a slightly higher readiness, yeah, compared to other institutions. And by educational program, what we can see here, what is interesting is that what we thought is interesting for us to report is that even students who were doing Islamic studies did not show high readiness in knowledge of Islam. Yeah? The knowledge of Islam, they rated themselves quite similar to other youth from other educational program. In fact, tourism and hospitality is they rated themselves a little bit higher, yeah, compared to those from Islamic studies. So that was for Malaysia, and this is for the participants or respondents from Japan. Not much difference in the sense that also in Japan they were ready to talk about their culture, and they say that they are they rated themselves nearly ready when we talk about cultural awareness to perform dakwah. Okay. Here, what is interesting is that the respondents from Japan who were from South Asia showed higher readiness compared to others. Yeah. Yeah, hold on.
Okay, by age group, we saw that the older they are, they have better readiness in terms of knowledge of Islam, in terms of communication, and all the other parts compared to the younger age group. So here it shows that we can technically say that the more mature or older youth in Japan were ready to perform dakwah compared to the younger ones in Japan. In terms of Japanese proficiency, we see that here those who were like beginner or intermediate or fluent level, they have rather high motivation. Interestingly, they show that they are ready in terms of motivation. They are ready to perform dakwah. Yeah? They show higher readiness compared to those who can speak Japanese like the native. And by academic qualification, we see that here, those in Japan, those who are at diploma level as well as PhD, shows good readiness, slightly higher compared to others. In terms of institution, we couldn't really look at the mean average because it was rather low respondents from all these various universities. But when we look at individual findings, we saw similar rating of readiness between 2 and 3. And by educational program, okay, you can see there, those who are doing education as well as law showed pretty good readiness compared to others, even though low. And we did a regression analysis, and what we saw here is that Islamic knowledge, persuasive communication skill, cultural awareness, media skill literacy does affect the motivation, the respondents' motivation to perform dakwah. Yeah, and the knowledge itself are very, very important in influencing them to perform dakwah. And there was no difference between male and female. Both have similar readiness in performing dakwah, and the background of education did not influence them in their motivation to perform dakwah. And age does play a role where the older they grow or the older they are, they have more interest in performing dakwah. Okay. Similar to those in Japan, and we saw that in Japan, knowledge of Islam significantly influences their motivation to perform dakwah. And similar, as age increases, their interests also would increase. And here we saw that the background of education has no influence on their motivation to perform dakwah. So in short, whoever who is interested would be able to help GDC to perform dakwah, not necessarily they have to come from a certain background. So this would be the recommendation or recommendations, I would say, right? I feel that JDC has to have a training module in English and Japanese to strengthen the basics. For example, in Islamic knowledge and persuasive communication skills for JDC's intern and future dais. So when I say a training module on Islamic knowledge, maybe, for example, a module for
really new novice, like intern, for example, okay, you are intern, this is your module, you will dakwah on these aspects, and those who have been with JDC for a longer period may have a different focus of what to dakwah or propagate on. And it would be helpful, of course, if Japanese language proficiency is increased among JDC's intern and future dais. And lastly, I would recommend that there is a very structured curriculum to improve all skills involving regular seminars and workshops for interns and future dais. If these are not done, then tidak siapa akan dapat meneruskan legacy sekarang, or the effort today may not be able to be sustained, tak dapat dikekalkan sebab tidak ada generasi pelapis. So that's about it. Thank you so much. Okay, Doctor, thank you so much for the information that we know that the basic need is about the knowledge and the persuasive. And during a meeting with Doctor, I see that the persuasive, orang kata memujuk, Doctor. Doktor beri saya satu idea yang baru bahawa kita perlu mengajar intern-intern ini untuk memujuk lebih ramailah warga-warga Jepun terhadap Islam. Dan seperti kita tahu, Rasulullah lah orang yang paling pandai memujuk ataupun mengajak mereka ini, dan untuk berdakwah kepada mereka, kita diberitahu berdakwah melalui hikmah, kan, kerana warga Jepun ni seperti kita tahu, mereka tak tahu langsung apa itu Islam. Mereka tidak ada tak ada idea langsung apa itu Islam bila nak cakap pasal agama, sebab kalau kita tahu agama mereka menyembah bukan Tuhan, dia menyembah makhluk. Kalau kita panggil, boleh kita panggil macam barang ke ataupun pokok ke atau batu ke, mereka menyembah makhluk. Jadi mereka tidak pernah menyembah pencipta alam. Dan bila cakap dalam bahasa Jepun ni, bahasa yang tipikal, mereka kuat berfikir, tapi mereka bila satu benda yang terlalu baru, dia macam sampel macam inilah budak yang baru nak belajar ABC. Dia ABC belum mengenal ABC, tiba-tiba kita nak ajar dia bacalah buku ini, kan. Jadi dia macam dia tak pernah fikir, dia dalam konsep kehidupan dia tak ada pencipta alam, tak ada penciptaan, tak ada konsep penciptaan, tak pernah dia ajarkan dalam semua hidup dia. Tiba-tiba kita pergi ajar dia ada Tuhan sekian alam, dia blank. Dan bila blank, ialah macam budak yang belajar ABC, kita bagi buku sekolah lah, kan, dia tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya kita perlu memberi mereka peluang lah untuk berfikir. Dan saya pun agak rasa sebenarnya impresif jugalah dengan doktor punya result yang kita bincangkan hari itu mengatakan bahawa ramai yang mungkin hendak berdakwah atau mahu berdakwah tapi tak tahu caranya, kan. Tak tahu. Ramai yang suka berdakwah tu ramai, tapi tak tahu cara, tak tahulah. Dan bila kita tengok result ini, nampak yang muda-muda tapi dah middle age lah, kata. Dia ada range, kan, mengikut sebenarnya dia ikut where they are masa dia orang tengah belajar ni, kan. Ada yang 18, ada yang 18 tu baru nak masuk universiti, ada yang PhD, kan. Jadi kita nampak macam dekat JDC pun, macam saya bawa sekarang pelajar-pelajar, nampak jauh ketara di antara pelajar bahagian dakwah dan pelajar bahagian lain lah. Bahagian dakwah ni dia memang, so kalau saya letak
saya letak dekat saya letak bagi pamphlet, suruh saya edarkan, dia tak rasa malu untuk untuk bagi benda tu, walaupun kadang-kadang manusia ni kalau kita bagi dia tolak, dia malu. Kita malu kan, kita nak bagi orang tolak tak apa, terima kasih kan, kita rasa malu tau. Tapi orang-orang yang saya tengok yang daripada UIAM yang pengen dakwah ni, dia tidak ada rasa malu macam tu. Dia rasa macam benda tu satu yang tanggungjawab pada dia untuk dia buat, lakukan. Jadi nampak jelas lah kan. Mungkin sebab dia telah dilatih untuk berkomunikasi kan, untuk berhadapan dengan orang ramai. Jadi the apa orang kata, perasaan malu tu telah dikurangkan over the years ni, telah dikurangkan semasa pengalaman dia belajar di universiti. So this is where kita nampak juga bagaimana bahasa dan komunikasi, soft skills tu sangat-sangat penting. Dan sekarang ni, untuk makluman semua, apa yang saya notice ya, especially setelah saya mengajar persuasive skills for over 10 years, ada evolusi di sini, di mana dulu evolusi tu mungkin saya rasa lebih ketara. Macam dulu pemujukan tu berlaku secara depan-depan, nampak ketara yang pujuk saya ya, awak nak ajak saya ya. Itu cara dahulu. Jadi mungkin kalau kita perhatikan pendakwah-pendakwah dahulu pun itu cara dia. Kebanyakannya kalau kita tengok yang lebih senior, dai yang lebih senior, itu approach dia. Tapi zaman moden ni banyak benda berlaku tanpa disedari sebab pemujukan tu berlaku dengan sangat halus, tanpa disedari, dan sebab itu banyak ataupun ramai yang terganggu akidah easily because dia tak sedar yang dia sedang dipujuk untuk berubah ke arah yang berlainan daripada keadaan dia sekarang ataupun value yang dia ada sekarang. Jadi itu satu benda yang perlu disedarkan, terutamanya kepada generasi muda yang ingin berdakwah ataupun yang belum lagi ingin berdakwah tapi masih belum sedar tentang komunikasi zaman sekarang, di mana pemujukan tu berlaku di sekeliling mereka. Jadi sama ada, macam saya selalu beritahu kepada pelajar saya, sama ada kamu memujuk ataupun kamu dipujuk, itu sahaja. Sama ada kamu berjaya memujuk orang lain ataupun kamu sebenarnya telah berjaya dipujuk oleh orang lain. Buktinya sangat-sangat simple dan sangat-sangat sahih. Contohnya bagaimana Korea menukar dunia untuk menerima cara hidup Korea. Ya, cara makan, cara pakaian, cara bercinta, cara berkomunikasi, cara semua. Ya, sampai kita tengok sekarang dunia Hollywood pun are showing their respect for the Korean artists. Dulu maaf jika saya cakap, Korea tidak dipandang langsung oleh sesiapa pun, terutamanya oleh orang Malaysia, sebab orang Malaysia dulu had a lot of respect for the Japanese instead of the Korean. Tetapi sekarang boleh dikatakan the younger generation terlupa tentang keupayaan Jepun, tentang keindahan Jepun, dan lebih menuju kepada cara budaya orang Korea. Sebab orang Korea dia tak bila kita tengok, dia tak aggressively pujuk. Dia tak kata pada kita, terimalah, makanlah makanan Korea, pakailah pakaian Korea. Dia tak cakap begitu. Tapi dia membuat pemujukan itu secara sangat-sangat berlapik, sangat-sangat halus, sampai ianya menyerap ke dalam jiwa dan pemikiran orang-orang muda dan orang tua tanpa disedari, dan menukar kehidupan, saya boleh katakan globally, satu dunia being affected by the K waves because of this powerful persuasive approach.
This is good, very positive, because it is a skill yang that tells us that we have to master. Kita perlu ada kepakaran di dalam cara pemujukan sebegini. Tapi ianya boleh juga dianggap satu benda yang as a warning kepada kita yang jika ramai tidak sedar tentang perkara ini, dan they will just be swayed, terikut-ikut tanpa disedari, tiba-tiba dia orang dah jauh berada di dunia lain dan bukannya di dunia yang sepatutnya mereka adalah, kan. Contohnya sama ada sebab sekarang kalau kita tengok, bukan sahaja contohnya budaya dah berubah, bahasa dah berubah, cara pemikiran dah berubah, dan kalau kita tak hati-hati, akidah juga akan berubah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Lily ya. Kita telah jelas ya, selain pada knowledge ataupun ilmu memanglah asas untuk berdakwah, tapi yang kedua ialah sebelum ni kami ada cakap pasal mental. Kekuatan mental juga diperlukan, tidak mudah terasa, tidak mudah bila orang mudah terasa ni, dia fikir macam-macam, dia akan mengganggu kerja dakwah dia akan buat assume. Sebenarnya kita berdakwah ni kena think positif. Bila think positif, kita akan bergerak move forward. Bila kita mudah terasa, dia akan ada think negatif kan. Ya, orang ni fikir macam mana, sebelum ni kita, alhamdulillah lah, penerangan mental sekarang alhamdulillah persuasif ataupun ilmu memujuk. Dr. Lily tadi kita dapati pendakwa-pendakwa ini perlu ada skill-skill memujuk atau skill-skill berkomunikasi lah yang mampu menarik. Inilah yang dikatakan berdakwah dengan hikmah, Doktor ya? Ya, betul. Dan juga jika saya boleh mention my personal view tentang kekuatan mental ataupun psychological strength ni, ianya datang daripada bahasa juga. Sebab kekuatan jiwa, kekuatan pemikiran sentiasa dibina melalui bahasa. Apa yang kita masukkan dalam jiwa kita ialah melalui perkataan-perkataan yang kita guna ataupun yang kita dengar daripada orang sekeliling kita, ataupun what we allow to go into our system. Ya, kadang-kadang kita dengar tapi kita tak proses, jadi tak ada masalah. Tapi bila kita dengar dan kita proses, kita masukkan dalam pemikiran, contohlah very simple kan, kalau orang kata awak bodoh, jadi kita duk fikir, kenapa dia kata aku bodoh. Jadi benda tu akan mengganggu jiwa dan pemikiran. Tapi kalau katakanlah ada orang tu kata, pencapaian awak ni boleh dipertingkatkan, mungkin awak kurang faham. Jadi nampak tak, penggunaan bahasa sangat penting untuk menjaga mental dan juga perasaan dan jiwa seseorang. Jadi sama juga dengan pendakwah. Jadi kalau pendakwah dapat mengenali bahasa yang diguna di sekeliling pendakwah tu sendiri, pendakwah tu saya rasa akan dapat bertindak dengan lebih baik ataupun dapat menginterpretasi atau menakrifkan sesuatu tu dengan lebih baik sebab dia faham tentang bahasa yang digunakan. Ya, betul. Alhamdulillah, betul, Islam ni mengajar kita pergi ke syurga kan, ataupun tidak pergi ke neraka. Kita boleh mention jangan pergi ke neraka, tapi kita boleh mention juga jom pergi ke syurga kan. Dua benda yang sama. Tetapi kalau kita menggunakan negatif, kita jangan pergi ke neraka, kita bagi tahu bahagian negatif kan. Jadi mungkin perkara-perkara begini yang akan melambatkan pemahaman warga Jepun. Sedangkan warga Jepun ni mereka mempunyai pride yang tinggi. Ya. Jadi kita itu satu lagi tentang salah satu ilmu tentang bahasa pemujukan ni ialah yang paling penting sekali ialah
siapa yang nak memujuk tu, dia kenali sebenar-benarnya dengan siapa yang dia nak bercakap tu. Maksud saya, kalau sekarang ini komunikasi tu ditujukan kepada warga Jepun, pemahaman tentang orang Jepun bukan budaya dia sahaja, tapi tentang jiwa dia, tentang cara berfikir dia, sangat penting supaya apa yang kita cakap ni, boleh dia kata apa orang kata, macam gaksi lah kan. Gaksi lah, macam kata kan, macam kita orang Melayu, jiwa kita, pemikiran kita tak suka orang yang mungkin tak suka orang yang terlalu keras cara dia ataupun terlalu direct cara dia. Mungkin orang Jepun pun sama. Jadi bila kita kenal siapa yang sedang mendengar tu, kita boleh strategize-kan, dan kita kena juga be sensitif, iaitu kita tidak boleh bercakap dengan cara yang sama kepada semua orang. Jadi contohlah kan, mungkin seni ataupun strateginya di sini ialah, contohnya pelajar kena faham macam mana nak bercakap dengan orang Jepun di Osaka dan bagaimana nak bercakap dengan orang Jepun di Tokyo. Sebab cara pemikiran dan semuanya berlainan. Mungkin Osaka lebih konvensional, mungkin lebih menjaga tradisi. Orang di Jepun, di Tokyo mungkin lebih moden. Jadi bila ada sedikit maklumat tentang ciri-ciri di mana mereka berada, dengan siapa, dan juga adakah mereka sedang bercakap dengan orang yang lebih tua ataupun orang sesama belia ataupun orang profesional ataupun orang yang hanya duduk di rumah kan. Jadi benda ni semua memainkan peranan dalam memastikan apa sahaja yang kita cuba sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Betul, doktor ni seperti sedang mentadaburkan surah Ad-Dariyat lah, ayat surah 100 di mana Allah bercerita mengenai kuda perang. Allah cerita kuda perang, kemudian tiba-tiba manusia itu sangat tidak bersyukur dan akan nikmat Tuhannya kan. Mengapa pada ketika zaman Mekah dulu mereka suka kuda kan? Kuda tu pengangkutan paling kalau kita macam private jet lah kalau kat sini sekarang, pengangkutan paling canggih kan. Pada mereka tu kuda lah. Jadi kita tengok kuda horsepower kan, kita suka kan. Jadi lepas tu Allah tukarkan, Allah beri apa yang mereka minat. Maksudnya Allah tahu apa yang mereka minat. Jadi Allah macam doktor cakap tadi, kenali mereka kan, tahu apa yang mereka minat. Kita cakap dengan benda yang mereka minat dulu, kemudian barulah kita masukkan tak bersyukur. Tak bersyukur ni maksudnya ada banyak kita boleh huraikan. Tak bersyukur ni, tengoklah segala ni semuanya dah ada, mengapa? Contohnya macam badan lah kan, jantung kita bergerak, adakah kita menggerakkan jantung kita tak, dan mengapa kita tak bersyukur? Ada banyak benda tak bersyukur kita boleh huraikan lah. Jadi doktor macam menghuraikan surah Ad-Dariyat tu lah kan. Memang sebenarnya pendakwah kat luar kadang-kadang dia tak tahu. Jadi kat anda sebenarnya perlu cerita apa yang mereka suka dulu supaya mereka tengok, melihat. Itulah salah satu Allah persuasif Allah kepada orang-orang orang bila katakan orang kafir kan pada ketika itu yang hanya lihat kuda kan. Ya, dan bila kita nak kalau saya tak pandai tentang Al-Quran, tapi bila kita tengok bahasa-bahasa Al-Quran, ianya sangat berseni, ianya sangat lembut, dan walaupun perkara-perkara yang menakutkan disampaikan kepada kita, ianya masih lagi dengan cara yang sangat orang kata ada kesantunannya yang tersendiri. So itulah yang kita perlu ikut kan. Allah dah tunjuk dah cara macam mana kita nak buat pemujukan tu. Jadi kesantunan, cara kita berkomunikasi yang tidak, walaupun kita nak menyampaikan kebenaran dan ingin mengajak, tapi kita tak boleh melukakan hati dia, kita kena tunjuk sifat hormat. Jadi ini ni semua Allah dah tunjuk pada kita dan tekankan kepada kita. Cuma sekarang kita kena polish our skills lah to do it, sebab kita mungkin ingat kita ada tapi tak ada kan. Ataupun kalau kita ada, kita mantapkan lagi.
Betul, itulah samalah Dr. cakap macam contohnya surah Ar-Rahman kan, apa yang Dr. beritahu kan, Allah Tuhan yang pemurah lagi melimpah-limpah rahmatnya. Allah bagi tahu daripada awal surah Ar-Rahman tu, Allah ni pemurah dan melimpah-limpah rahmatnya. Macam inilah kita nak berdakwah pada orang orang mereka juga kan. Surah Ar-Rahman, lepas tu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Allah bertanya lagi, adakah semua nikmat, apakah kamu, semua pasal nikmat lah, ada dua je. Ya. Allah bagi love, Ya. lepas tu Allah bagi tahu minat mereka, kemudian Allah tanya pula, apakah nikmat-nikmat yang, yalah bumi segala ni dia takkan boleh terjadi dengan sendirinya. Something yang kena ada pencipta kan. Jadi alhamdulillah posesif ilmu memujuk tu dengan memuji dahulu, macam Allah buat dalam Quran, memuji dahulu, lepas tu cerita apa yang mereka minat. Inilah salah satu lah menceritakan kita kena tahu mereka, kena tahu apa minat mereka, kita detailkan Betul. minat mereka. Selepas mereka tengok kita, barulah kita cerita pasal Islam. Sebab lepas mereka dah tengok, kita dah tahu, macam orang kata mereka dah suka kita kan. Itulah yang memujuk betul Itu eh. Betul. Sangat penting untuk mereka suka kita dahulu, untuk mendengar apa saja yang kita cakap. Kalau apa saja yang kita cakap tu walaupun pandai betul macam mana pun, tapi kalau dia tengok pun dia tak suka, dia tak nak dengar. Itu fitrah kita sebagai manusia pun kan. When we do not like that person, tak kisahlah dia cakap betul macam mana pun. Kita perlukan sepenuh tenaga untuk menerima apa yang dia cakap kan. Okey. Terima kasih Doktor, dengan ini saya ingin menamatkan live ini. Terima kasih Dr. Lily daripada IIUM bahagian language kerana sudi berkongsi research ataupun keputusan research mengenai dakwah di Jepun lah, atau kesediaan tenaga pemuda-pemuda yang boleh bahasa Jepun untuk berdakwah. Dan kami dapati ada banyaklah salah satu skill yang kita kuranglah skill mujuk lah. InsyaAllah semoga ada antara kita dapat mengambil pengajaran daripada ini, dan kita tamatkan dulu live Doktor dan kita sebentar lagi. Sekian semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.